বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল নিয়ে লোকসভায় বিরোধীদের তুমুল হট্টগোল। বিলের বিরোধিতা করে সৌগত রায় বলেন এই বিল জনবিরোধী। কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় কংগ্রেস। ঠিক কি রয়েছে এই বিলে এবং কোন জায়গায় আপত্তি বিরোধীদের জানার চেষ্টা করব। রাজীব রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে সরাসরি। রাজীব, দেখো, আজকে লোকসভায় পেশ হয়েছে বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী 2022। আর এই বিল এর আগে একাধিকবার সংশোধন করা হয়েছে এবং এই সংশোধনী নিয়ে কিন্তু বিরোধী শিবির তারা একেবারেই সরকারের বিরোধিতায় আসরে নেমেছে এবং এই বিলের বিরোধিতায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আরএসপি, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি সবাই একটাই শিবিরে। এবং তাদের বক্তব্য যে এই বিল সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে এনেছে এবং একদিকে এই বিল জনবিরোধী, একদিকে এই বিল কৃষক বিরোধী। তার কারণ বলা হচ্ছে যে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, আমরা জানি যারা যে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কৃষি বিল তিনটি আইন হয়ে যাওয়ার পরেও সেই আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, নরেন্দ্র মোদী সরকার, সেই সংগঠন যারা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, তাদের বক্তব্য এই বিদ্যুৎ বিল আনা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল, তার ফলেই কিন্তু তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। এক্ষেত্রে এই আইনে বা প্রস্তাবিত আইনে, খসড়া আইনে কি বলা আছে? স্বাভাবিক প্রশ্ন। খসড়া আইনে বলা রয়েছে যে এই বিদ্যুৎ পরিষেবা ভবিষ্যতে এই আইন চালু হলে ধীরে ধীরে সারা দেশে বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারি হাতে চলে যাবে। বেসরকারি সংস্থাগুলি তারা এই বিদ্যুৎ পরিষেবা দেবে, বিদ্যুৎ সংযোগ দেবে এবং অনেকটা মোবাইল সংযোগের মতো ব্যবস্থাপনা হয়ে যাবে। তার কারণ আমরা মোবাইল সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোম্পানি, কোন কোম্পানি ভালো অফার দিচ্ছে, কোন কোম্পানির ট্যারিফ কি, কোন কোম্পানির পরিষেবা ভালো, এগুলো দেখি। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হয়ে যাবে। আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে কৃষকরা তারা কোথায় যাবেন? তার কারণ কৃষকদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি হয়ে যাবে পুরোপুরি বাণিজ্যিক একটা প্রক্রিয়া হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সাবসিডির বিষয়টি থাকবে না। মূল কৃষকদের সাবসিডি ছাড়াও আরও একটি বিষয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনো আইন যদি কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করতে চায় তাহলে রাজ্যগুলোর সঙ্গে, যেক্ষেত্রে রাজ্যের বিষয় জড়িয়ে রয়েছে, রাজ্যগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করা অত্যন্ত জরুরি। অভিযোগ যে এক্ষেত্রে একেবারে সরাসরি রাজ্যের যে অধিকার তাতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং এই বিষয়টি লোকসভায় সৌগত রায় বলেছেন, আরএসপির প্রেমচন্দ্রন নিন্দা করেছেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরী নিন্দা করেছেন, কংগ্রেসের মনীষ তিওয়ারি নিন্দা করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিন্দা করেছেন। আর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর.কে. সিং তিনি বলেছেন যে বিরোধীদের বিরোধিতা করার জায়গা থাকবে, বিলটি আপাতত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হচ্ছে তাদের বিবেচনার জন্য। সব মিলিয়ে যদি দেখো, এই বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আজকে লোকসভায় একেবারে তুমুল হইচই হলো এবং বিলটি আপাতত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে চলে গেল। একদমই। অনেক ধন্যবাদ রাজীব। আর বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর.কে. সিং তিনি কি বলছেন এই নিয়ে শুনবো। वहाँ पर डिस्कशन हो ही इस बिल में किसान से संबंधित कहीं कोई मसला नहीं है। किसानों को जो सब्सिडी मिलता है या जितना सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो दे सकती है, और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को वो मिलता रहेगा। इसमें कहीं उससे संबंध में प्रावधान नहीं है। कोई सरकार चाहे कि और सब्सिडी दे दे किसानों को, उसका भी छूट है, उसका इस संबंध में कोई प्रावधान इस बिल में है ये नहीं है। ये लोग नहीं मालूम, या तो पढ़ के नहीं आते हैं या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। তবে কেন্দ্র সরকারের এই সাফাই মোটেই মানছে না বিরোধীরা। সংসদে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সৌগত রায় এবং কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী কি সুর তুললেন শুনবো। I oppose the introduction of the electricity amendment bill. This is an anti-people bill meant to pass. आप तो कानूनन बात करो। जब कानूनन बात है तो कानूनन बात करो। क्या ये सरकार बिल ला सकती, नहीं ला सकती? कानूनी परिधि से बात कीजिए। आप भाषण मत दीजिए। नो, गलत तरीका आपका। अब सुनिए, this bill seeks to transfer state-owned power utilities to private hands. This bill seeks to give several power companies the right to distribute power in the same area. Sir, इससे क्या होगा? जैसा मोबाइल फोन का है, एक इलाका में 8-10 पावर। ओके। सर, दिस लास्ट पॉइंट, नियम प्रक्रिया से बात कीजिए। One last point. The government gave it in writing to the Sanjukta Kishan Morcha. No. 9 December. No. Sir, what is गलत। आपको भाषण नहीं, आप तो ये ला सकते हैं कि इस बिल को लाने का अधिकार
सरकार को है या नहीं, इस पर आप बोल सकते हैं। This bill clearly violates the principle of cooperative federalism in our country, as has been stated by my colleague also. The bill puts more power in the hands of central government, effectively diluting the powers of the state government. This goes against list 3 concurrent of the constitutions, where electricity is a concurrent subject. संयुक्त किसान मोर्चा जिनके साथ सरकार की जब चर्चा चल रही थी, तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर कुछ बदलाव लिया जाए तो संयुक्त मोर्चा के सारे सदस्यों के साथ, संगठन के साथ बात करते हुए कोई अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो सर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं मानने के लिए तैयार है। सर ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश लाने वाला एक बिल है। শিরোমণি অকালী দলের হরসিমরত কৌর বাদল কি বলছেন শুনবো। बिजली संशोधन बिल ये बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट में स्टेटों के खिलाफ है और स्टेक होल्डर्स के खिलाफ है, और मुझे हैरानी है कि इस सरकार में इतनी धक्काशाही चल रही है कि मिनिस्टर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत मिसलीड कर रहे हैं। ये मैं चिट्ठी दिखाना चाहती थी जो सरकार ने किसानों को दी थी, जहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले किसानों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करी जाएगी, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। तो क्या अब लिखी हुई चिट्ठी सरकार की तरफ से भी उसका कोई मतलब नहीं है? ये बिल्कुल किसानों के साथ धोखाबाजी है, और जबानी चीजों पे तो अखबार कर नहीं सकते, सरकार की लिखी हुई चीजों पे भी अखबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया है और किसी से डिस्कशन नहीं हुई, यहाँ तक कि वेबसाइट भी बंद करके रखी, कोई बोल भी नहीं सकता। চুল পড়ার সমস্যা? তাহলে